السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لا سوري بالعربية الفأرة. Commençons par la définition. La souris est un périphérique d'entrée permettant de transmettre des commandes à l'ordinateur. Les périphériques اللي كنعرفوا كاين des périphériques d'entrée, كاين des périphériques de sortie ou كاين des périphériques d'entrée sortie. Parmi les périphériques d'entrée كنلقاو لا سوري هي اللي كتسمح بنقل أو إرسال الأوامر للحاسوب. Elle permet de déplacer le curseur sur l'écran et de cliquer sur un élément pour effectuer une action. هي اللي كتخلينا نحركوا أو نتمكنوا من تحريك المؤشر ولا الكورسور ونقر فوق واحد العنصر اون كليك sur un élément باش ننفذوا هذاك الإجراء أو هذيك l'action demandée. La souris se compose généralement de 2 boutons et une molette ou bien roulette. On distingue la souris 3 éléments. عندنا 2 boutons واحد gauche والآخر droit وعندنا في الوسط واحد لا موليت ولا roulette. Le bouton gauche هو le bouton principal, bouton droit un bouton secondaire. هادشي غادي نشوفوه tout de suite. Là, on distingue 3 types de souris. Nous avons la souris PS2, la souris USB et la souris sans fil. كاين 3 الانواع ديال لي سوري هما اللي عندنا في الصوره اللي قدامنا. لا سوري PS2 كنشوفوا البريز ديالها كيفاش دايره. لا سوري USB هذه تدخل او كتبرونشا في البور USB. وعندنا لو troisième type هو لا سوري sans fil. في هاد ليماج اللي قدامنا غادي كنشوفوا لا سوري كنشوفوا لي 3 éléments principaux ديالها. كاين لو بوطون غوش la moulette appelée aussi la roulette وكاين le bouton droit. Le bouton gauche ou la zir l'aysar, il permet d'activer l'élément pointé par le curseur de la souris. C'est le bouton le plus utilisé. هذا le bouton هو المهم في la souris أو هذا الزر هو الأهم في هذا la souris. هو اللي كي activer أو كيفعل هذاك العنصر أو هذيك l'application أو هذيك la demande اللي بغينا ندخلوا ليها واللي كيكون فوق منها كتكون بوينتيا باغ ان كورسور كيكون فوق منها الكورسور نازل. Le bouton droit permet d'afficher un menu contextuel et d'accéder à d'autres fonctions de l'application en cours. هذا فاش كنكونوا في هذيك l'application فقط انه كيفتح لنا واحد لو منو كونتكستويل واحد البرنامج ولا واحد النافذه اللي تابعه لهذيك l'application. هادوك لي كوموند اللي فيها كلهم خاصين بليليمون ولا بلا كوموند اللي كاينه اللي اكتيفيناها بالبوطون غوش. بقات لنا لا موليت ولا لا غوليت. هذه il permet de faire défiler le contenu d'une page lorsque ce contenu est long. فاش كيكون عندنا واحد المحتوى طويل واحد لاباج اللي فيها الكتابه بزاف كنقدروا نتحركوا الفوق او لتحت باستعمال هاد لا موليت. Détaillons maintenant les différentes parties de la souris. Le simple clic gauche permet de sélectionner un élément d'un menu ou d'un document, d'un dossier. Il s'utilise pour naviguer sur le net. قلنا نقرة واحدة أو لا كليك واحد على لو بوطون غوش كيسمح لنا باش نحددو فقط نحددو هذاك العنصر اللي بغيناه سواء un menu ولا un document ولا un dossier. وكذلك كيتستعمل في تصفح الانترنت. Le double clic gauche s'utilise pour ouvrir un document, un dossier ou pour lancer une application. دابا إلا كانوا double clic أو لا نقرتين على le même bouton gauche كنستعملوا هذه فاش كنبغيو نفتحوا واحد لو دوكيومون ولا واحد لو دوسيي ولا باش نلونسيو واحد لابليكاسيون. Le simple clic droit affiche un menu contextuel pour interagir avec l'élément pointé.
Elle permet par exemple de copier, de déplacer, de renommer un dossier ou un document. دابا إلا درنا نقرة واحدة على الزر الأيمن، هذا كيسمح لنا باش نتبان قدامنا في الشاشة واحد لو منو كونتكستويل اللي خاص بهذيك لابليكاسيون اكتيفي بار لو بوطون غوش. وهكا كيمكننا نسخو اولا نحولو نقلو اولا نعاودو نسميو واحد لو دوسيي ولا واحد لو دوكيومون فولو. بقالنا لو dernier élément اللي هو la molette. La molette de la souris s'utilise pour faire défiler le contenu des différentes fenêtres, mais elle est capable de faire plus. La molette pour agrandir. Il est possible d'agrandir les éléments dans la fenêtre en utilisant la touche CTRL enfoncé et rouler la molette. قلنا الدور ديالها الأول هو أنها نتنقلوا بها على الشاشة أو لا في لاباج، مي عندها دور واحد آخر اللي حتى هو مهم، هو تقريب أو إبعاد الصورة إلا استخدمناها مع كنترول انفونسي، يعني كنبقى ضاغط على كنترول وكنحرك لا موليت. هكا هذيك لا فونيتر اللي كتكون مفتوحه كيمكننا نقربوها، كنقولوا زوم افون اولا نبعدوها زوم اغيير. الصوره اللي قدامنا كتشرح مزيان لا فونكسيون ديال لا موليت. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تدعموا القناة بابوني وديروا لايك. à très bientôt et à la prochaine.